ना बड़ा हंसती बोलती रहती थी, मेरी आंखों में ना आंसू नहीं आते थे। पिछले कोई 4 महीने से ना खुद ब खुद निकलते हैं, मैं नहीं समझती क्यों निकलते हैं। जैसे एक बंदा थक जाता है ना, खुद ब खुद निकलते हैं। अब मैंने उस दिन एंकर को भी कहा है, मैंने कहा इसमें कोई बनावट नहीं, अब मैं थक गई। मेरी शादी होती है, बंदा फोत हो जाता है। उसकी औलाद को मैंने पाला, सही, अच्छी स्टडी करवाई, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। खुद मैं एक सोफे पे सोती रही हूँ। उस एंकर ने मुझे पूछा कि आपके बच्चे नहीं हैं तो आप लोगों से झूठ क्यों बोलती हैं। मैंने कहा आपने ये बात बहुत बड़ी मुझसे की है। आपने मुझसे कहा हल्फन आपने बताना है, हल्फन मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे मेरे नहीं हैं। बेसिकली जब इनकी एज मुझसे ज़्यादा थी तो ये ना कोई सेक्सुअल मेडिसिन खाते थे। मेडिसिन खाने के बाद जो है ना वो जो रिएक्शन था ना औरत को होता था, वो मेरी यूट्रस में छोटी सी एक रसौली बन गई। जब मुझे ओटी में ले जाया जा रहा था, लेज़र में बेहोश नहीं करते। उसके बाद इसने कहा नहीं जी आप यूट्रस ही निकाल दें, हमें कोई फैमिली प्लानिंग चाहिए नहीं। और यूट्रस निकालने के 1.5 महीने तक मुझे नहीं पता था कि निकल गई। मेरा ना दिल नहीं लगता था इसके बगैर। मैं ना कभी इसके कई दोस्त को जाना कहना भाई मिलवा दे, भाई बात तो करा दे भाई। मुझे लगा मैं तो कटोरा ही पकड़ लिया हाथ में। सी बिल्कुल, अब तो बैगर बन गई। बैगर बन गई। दूसरी बीवी क्यों आती कोई नहीं होती अगर पहली बीवी मौजूद हो तो। आप बिलीव करें कि सारे ठड़की और आंखें ठंडे करने वाले लोग। सही कह रही है कि जब ये ओवर एज बंदे से शादी कर सकती तो हम कोई बुरे हैं। किसी की पहली बीवी जिंदा है तो दूसरी बन के मत जाना बहन। अननोन नंबर से फ़ोन आता है, मैं अननोन नंबर ना कम उठाती हूँ। सही। मैंने उठाया तो उन्होंने कहा मैं सलमान बात कर रहा हूँ, रजब भट्ट का खाला का बेटा, जब भाई ने बात करनी है। फ़ोन पकड़ा दिया। डॉक्टर साहब आप अपना वो लिंक भेजें जो आप खुद इस्तेमाल करती हैं, किसी चैनल का नहीं, जो आपका अपना चैनल है। मैंने कहा जब भाई मुझे ये चैनल वाला लिंक नहीं, आप मुझे मिल लें, पॉडकास्ट दे दें। कहते हैं वो भी मैं दूंगा लेकिन आप मुझे पहले वो लिंक भेजें। मैंने लिंक भेज दिए, मुझे पता ही नहीं उसने क्या करना है। तो मैं देखती हूँ मेरे उस लिंक पे 1000 सब्सक्राइबर आ रहे हैं और लोगों में वाह वाह हो रही है। और लोग जो है ना मेरी वीडियो यूरोप तक क्या इंटरनेशनल लेवल तक चलेगी। गाँव बगाव ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नबीहा ना रूबी के बारे में कुछ गलत बातें कहती। जबकि नबीहा की ये लैंग्वेज नहीं थी भाई, बिल्कुल भी ये नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मेरे पास जब वॉइसेस आई तो मुझे यकीन आ गया। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन अवान। नाज़रीन, जिससे आप जानते हैं कि हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम ऐसे दोस्तों को आपके सामने लाएं जिनकी कोई जर्नी हो, जिन्होंने कुछ अचीव किया हो। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो बियाक वक्त वो पॉडकास्टर भी हैं, वो टिकटॉकर भी हैं, वो व्लॉगर भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त वो वायरल इसलिए हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ को कोई नहीं जानता था। तो हम साथ चाहते हैं कि उस शख्सियत से आपकी मुलाकात भी कराएं, उनकी जर्नी भी डिस्कस करें। तो मेरी मुराद डॉक्टर रूबी मलिक साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? मैं वसीम भाई ठीक, आप सुनाएं आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हमेशा आपसे मिलकर अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल की तरफ से आपको वेलकम, साथ बिस्मिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं कोई लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। आपके हवाले से अक्सर हम बहुत सारे इवेंट में मिलते भी थे, मुलाकातें भी रहती थी जी। तो नॉर्मली बहुत से लोग बॉडी शेमिंग करते थे, कभी कोई कमेंट करते थे आप पे जो हमें वो के बुरा लगता था। वो कोई भी बहन बेटी हो, हम सब बहन बेटियों वाले हैं, तो उस वक्त आप भी हंस के मुस्कुरा के टाल जाती थी जी। लेकिन क्या फीलिंग होती थी, क्योंकि हर तरह का बंदा, वो बेशक A क्लास B क्लास, हम सब एक क्यों रहे, लेकिन खुद साख्ता लोग थे। तो जब ऐसी कोई बात करते थे तो आप हर्ट होती थी? बिल्कुल हर्ट तो बंदा होता ही है, कोई भी इंसान है वो फील करता है। हर बंदा परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। किसी का तलफ़ुज़ ठीक नहीं बात करने में, मेरा वो भी नहीं ठीक, समटाइम वो भी मुंह से प्रॉपर नहीं निकलता। कुछ लोग बहुत हेल्दी हैं, कुछ बहुत वीक हैं, कुछ लोग मेंटली सिक हैं और कुछ लोग बिल्कुल शार्प माइंड है। मतलब आप ये देखें कि मेरा मतलब जिस घराने से ताल्लुक़ है, हम जो है मिडिल क्लास से भी थोड़ा क्लास आप नीचे लिए हैं, जो क्योंकि डाउन टू अर्थ कोई भी हो सकता है। हम सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। अल्लाह का कहने का मसला ये है वसीम, मेरे ना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी, किसी को ये नहीं पता था कि इसका सोशल मीडिया पे आने का मकसद क्या है। हाँ, इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि क्या वजह थी। एक आम एक घरेलू लाइफ है आपकी, बड़ी अच्छी जा रही है सारा कुछ, सडनली आप सोशल मीडिया पे आ गई। ऐसे तो मुलाकातें रहती थी। शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी। बेसिक पहले मैं काम करती थी हॉस्पिटल्स लाइन में। मेरी शादी हुई तो सऊदी अरब में भी मैंने काम किया क्योंकि मुझे फारिग बैठने की आदत नहीं थी। उसमें ही मुझे लोगों ने डॉक्टर्स कहना शुरू कर दिया, जबकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो वो कुछ लोग सीधे साधे होते हैं देहात के, हमारे आज भी यहाँ पे ऐसे हैं, तो वो समझते हैं हॉस्पिटल में किसी भी लाइन में काम करने वाला बंदा डॉक्टर ही होता है। इवन के रिसेप्शन पे जो काउंटर पे खड़ा है उसको भी डॉक्टर कह रहे होते हैं। वहाँ से डॉक्टर करते ये डॉक्टर का सफ़र तो शुरू था। हमारे अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। हम 6 बहनें थी और 1 भाई।
ابا کے انتقال کے بعد نا پہلی 2 بہنوں کی شادی کر دی ہوئی تھی اور باقی جو تھی دوسری ان کی ہونی تھی. تو میں اور میرے سے جو بڑی بہن ہے نا, سب سے چھوٹے والے پیسز جو تھے, ہم لوگوں نے جاب شروع کر دی. جاب کر دی. امی نے ایک ہی بات کی, پتر بوئے تے علامہ نہ آئے. مطلب زندگی چ سارے کام کرو لیکن دروازے تے علامہ نہ آئے, نہ کوئی بےمانی دا نہ کوئی ہور علامہ لے کتیاں دا نہیں آنا چاہیے. ہم لوگوں نے جانا نہ کسی پہ کام کرنا. پہلے کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا عورت کا, آج کل کے دور میں تھوڑا مشکل ہے. ان دنوں جاب کرنا, جاب کر سب سے پہلے میری جاب تھی انجما سیمنٹ کو میں, وہاں پہ ایز اے ریسیپشنسٹ میں گئی. اس کے بعد میں چلی گئی الہی انڈسٹری گروپ آف انڈسٹری میں, ان کی پرسنل سیکٹری پہ چلی گئی. وہاں سے پھر مجھے آفر ہوئی سٹی بینک جاب کی. سٹی بینک اب چونکہ بند ہے, مطلب اس کو چینج کر دیا جی. تو اس میں میری ایز اے ریسیپشنسٹ جاب تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھا رشتہ وہاں سے مل گیا. باہر کی فیملی تھی, پاکستان کے رہنے والے تھے, تو میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد اچھی لائف تھی, 4 سال ہی رہی شادی, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تھی میری جرنی. آگے چلتے چلتے جب سسٹم چلا تھوڑا سا, تو میری امی نے میری شادی کی کوئی 9 سال پہلے, دوسری شادی, سیکنڈ میرج. تو انہوں نے کیا, پتر زندگی نہ ہوں, آہستہ آہستہ عمر زیادہ ہوتی نا, زندگی اکیلے نہیں گزرتی, 100 جگہوں پہ میاں بیوی کی بات ضرورت پڑتی ہے. بچے باہر چلے گئے, تم نے ضروری ہے کہ تم نے اکیلے ہی رہنا ہے. تو اماں اور میں لینے جاتے تھے پینشن امی کی نا نیشنل بینک میں. وہاں پر ایک نیشنل بینک میں بندہ تھا اقبال, محمد اقبال. اس نے رشتہ مانگ لیا میری امی سے. اس نے کہا میری وائف بیمار ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں نا, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہوئی ہیں, تو ہمارے خاندان میں یہ ضروری تھا کہ کسی کی آبجیکشن نہ ہو. ان کے بچوں کی رضامندی کے بعد میرے سے بھی ملاقات ایک دفعہ کروائی اور نکاح کیا سادگی سے. نکاح سادگی سے کیا, نکاح رجسٹرڈ نہیں کروایا تھا. وہ اس لیے نہیں کروایا تھا اس وقت کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رجسٹرڈ بھی کرانا ضروری ہوتا ہے. اس ٹائم ویسے نارملی کرتے بھی بہت کم لوگ تھے. ہاں کم لوگ تھے, اور ویسے بھی لوگوں کو اس وقت ضرورت پڑتی تھی جب آئی ڈی کارڈ چینج کرنا, تو وہ میں خود بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے اپنی بھی چھوٹی موٹی پراپرٹی تو ابا کی طرف سے اور پہلے شوہر کی طرف سے تھی. تو میں نے تھوڑا نیگلیجنسی کی. وسیم بھائی آپ کو پتہ ہے آپ سے کافی گاؤں بگاؤں ملاقات ہوگی, میں نا ہر بات کو نا ہنس کے ٹال دیتی ہوں. اس کی بیوی بیمار تھی, یہ دوسرے شوہر کی, اس کا ہم نے مل کے علاج کروایا. علاج کروانے کے بعد سب سے پہلے اس نے ہتھیار یہ کیا, اس نے کیا UK کا ویزا اپلائی کروایا, جو اس کی بیٹی باہر تھی اسپین میں, اس کے تھرو انہوں نے نا طریقے سے ماں باپ کو وہاں پہ بلا لیا. جب بلا لیا تو میں نے تو اکثر و بیشتر کہنا کہ بھائی آپ لوگ جاتے ہو, آپ بھی جاتے ہو, لیکن اس دفعہ لمبا پیریڈ ہو گیا ہے, آپ عید پہ بھی فون نہیں کرتے, بقرہ عید پہ بھی فون نہیں کیا, نہ کوئی خرچہ نہ کوئی بات. چلو خرچہ نہ دو کم از کم, تو میں کہ تیرے نہ گلاں کرا, تو میری مشوق ہے, بیوی ہے, بیٹھی ہوئی نا سکون نہ روٹی کھا رہی ہیں, مجھے نا تھوڑا سا باڈی لینگویج چینج ہو گئی, پراپر چینج ہو گئی. یعنی وہ چاہتا تھا میں اپنے منہ سے اس کو کہوں کہ مجھے چھوڑ دو, لیکن میرے خاندان میں نا وہ چیزیں نہیں ہیں. اس ڈیوریشن کے بعد اماں ذرا بیمار ہو گئی. اماں کے بیمار ہونے پہ نا امی جب بہت زیادہ بیمار تھی, انہیں کیا پتر تو انہیں پوچھتے صحیح مسئلہ کیا ہے, تو کھلوتی کی سبب. میں نے کہا اقبال صاحب میں نے نا آپ کو فون کرتی تو آپ رپلائی نہیں کرتے, اور چوری ایسے بات کرتے ہو جیسے میں کوئی ڈیفالٹر ہوں. تو میں نے کہا یہ چیزیں نا غلط ہے, میں کھڑی کہاں پہ ہوں. کہنا میری گل سن, کدھرے بھی نہیں کھڑی, مطلب اس طرح ہی لائف چلنی ہے. بندے دی پتر بن جا, بندے دی پتر نہیں تو بن رہی. لو بھائی اس میں بندے کی پتر بنوں, بگوڑے تم گئے پاکستان سے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بندے کی پتر بن جاؤں. میں نے وسیم بھائی سب سے پہلے نکاح نامہ پکڑا, اس کو رجسٹرڈ کرایا. آپ کو پتا ہے رجسٹر آج کل نادرا وہ آتا ہے, پراپرلی سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کا. اس کے بعد میں نے آئی ڈی کارڈ اپلائی کر دیا. جب آئی ڈی کارڈ اپلائی کر کے میں نے اس کو آئی ڈی کارڈ کی پکچر بھیج دی, تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی. پھر فلائٹیں بھی کھل گئی, پھر کووڈ بھی غائب ہو گیا اس کا, اور یہ 4 دن میں پاکستان آ گیا. پاکستان میں آ کے مجھے نہیں ملا, آتے ساتھ اس نے کسی بندے کے تھرو یعنی کیس دائر کیا کہ جی میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں, یہ تو میرے نکاح میں نہیں ہے, میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں یہ کون ہے. اب وہ یک طرفہ فیصلہ کرانے کے کہیں چکر میں تھا. 2-3 مہینوں میں آپ کو پتا ہے 2-3 پیشیوں پہ نہ جاؤ, عدالت بھی اشتہار نکالتی اور کر دیتے. مجھے جب پتا چلا ان کے ہی جاننے والوں کے تھرو, میں نے اپنے وکیلوں کو لگا دیا بھی پتا کرو کیا سین ہے. اس چیز پہ سب سے پہلا انٹرویو میں نے دیا تھا. 42 میں میرا نبیہا نے ساتھ دیا تھا اس معاملے میں. میں نے کہا ڈاکٹر نبیہا تھوڑا سا ٹک ٹاکس تو میں بناتی ہوں, لیکن یہاں پہ اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کو اپروچ کرتی ہوں. اس نے کیمرہ مینس کو بتایا جو 42 کی رپورٹنگ عدالتوں میں کرتے تھے. وہاں پہ میرا انٹرویو چلا کہ اس بندے نے میری یوٹرس نکلوا دی, مجھے پتا بھی نہیں تھا. جب پتہ لگا, اور اب یہ زیادتی کر رہا ہے, نہ مجھے چھوڑ رہا ہے, نہ مجھے رکھ رہا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, اور اوپر سے بدتمیزیاں شروع ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا آپریٹ کروایا گیا افلا یہ پری پلان تھا یا کوئی سڈنلی گیا نا کہ نہیں ہوا یہ تھا کہ دیکھیں شہرہ میں شرم والی کوئی بات نہیں, میں تو سیدھی سی بات کروں گی, آپ بھائی بھی ہیں بالکل ایسے ہی. بیسیکلی جب ان کی ایج مجھ سے زیادہ تھی ٹھیک, تو یہ نا کوئی سیکسول میڈیسن کھاتے تھے. ٹھیک, میڈیسن کھانے کے بعد جو ہے نا وہ جو ریئیکشن تھا نا عورت کو ہوتا تھا, وہ میری یوٹرس میں چھوٹی سی ایک رسولی بن گئی. میرے ہی جاننے والے سرجن تھے ڈاکٹر محسن گیلانی, ان کے ساتھ میں کام کر چکی تھی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ لیزر سے ریموو ہو جائے گی. جب مجھے او ٹی میں لے جایا جا رہا تھا, لیزر میں بے ہوش نہیں کرتے. اس کے بعد اس نے کہا نہیں جی آپ یوٹرس ہی نکال دیں, ہمیں کوئی فیملی پلاننگ چاہیے نہیں. اور یوٹرس نکالنے کے 1.5 مہینے تک مجھے نہیں پتا تھا کہ نکل گئی. استغفر اللہ, آپ دیکھیں بلنڈر کر گیا نا میرے ساتھ, بہت بڑا جی. اور پھر مجھے کہنا بندے دی کچھ نہیں ہوندا ایندے چ کیڑی گل ہے, ہزاروں لوگوں نے نکلوائی ہوئی ہے, میری بھابی نے بھی نکلوائی تھی. مطلب اس طرح سے باتیں شروع. لیکن عورت میں پھر کیا کرتی, آپ مجھے بتائیں کتنا کی لڑائیاں ڈال. آپ کے پروگرام میں میں یہ ایک بات کروں گی, میں نے پہلے کسی سے نہیں کی. وسیم بھائی آپریٹ پہ پیسہ جو لگا, اس بندے نے مجھے کہا کہ میں نے شو روم میں حاجی کو فرانس سے لے کے تمہیں پیسے دیے ہیں, لگائے ہیں تمہارے پہ. میں نیشنل بینک کا ریٹائرڈ بندہ ہوں, گھر کا بنا تھا پیسے سے, یہ پیسے اس کے ہیں, اس کو پیسے واپس کرو. اچھا, آپریٹ کے پیسے اس نے مجھ سے واپس لیے, اور وہ بھی بلیک میل کر کے. جی آپ دیکھیں میں اس کی بیوی تھی, بنتا تھا شرعی حق بنتا تھا. ہاں بنتا تھا. آپریٹ اس بات کی ڈاکٹر نبیہہ گواہ ہے, وہ حلفاً آپ کو یہ دے گی کہ روبی نے ایک پائی دی اس کو, اور 20-30 ہزار کا آپریٹ میں کرانے گئی, اور 3 لاکھ روپے میرے اوپر ڈال دیا. اور 3 لاکھ روپیہ ایسے اس نے مجھ سے لیا جیسے ایک بدلحاظ بندہ ہوتا ہے, جیسے میں کوئی کسی پٹھان سے سود پہ پیسے لے لوں نا, وہ اس کا بیہیویئر تھا. تو پھر بھی میں نے برداشت کیا, میں نے کہا چلو کوئی گل نہیں یار, پیسہ آنے جانے چیز ہے, کوئی نہیں, اس کو ہو سکتے اس نے. اور وہ حاجی غفران وہ ویسے ہی اللہ معاف کرے, یہ شو روم والے کہاں پہ, ساروں کو نہیں کہہ رہی, آپ بھی جانتے ہیں, گزرے ہوئے کئی راستوں سے پتہ ہی ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پھر میں نے جب ID کارڈ بنایا, میں میڈیا میں آ گئی. مائک میں ایز اے ٹک ٹاکر میری سنی نہیں جا رہی تھی. لیکن جب میں نے اپنے دوستوں سے ملنا, آپ سے ملی, سب سے ملی, کافی پرابلمز آ گئیں. بیچ نبیہ والا میٹر بھی آپ کو پتہ ہی ہے, وہ پھر اس میٹرز کے بیچ میں میں تھوڑا سٹاپ کر گئی کہ اب بھی لوگ ہمیں نیگیٹو میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اس کو چلتے چلتے میں نے اچیومنٹس تو بہت کی, بڑا کچھ کیا, لیکن مجھے ادھر سے کوئی نہیں انصاف ملا. صحیح. یہ تو وہاں دندناتا پھر رہا ہے, پیسہ بھی کما رہا ہے, اور اس کی وہاں کی گورنمنٹ کو بھی پاگل بنایا ہوا ہے کہ میری تو ایک بیوی ہے اور میری تو بیویاں نہیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, 4XYZ جو بھی تھا یہ زیادتی کر گیا. یہاں سے میں نے مائک پکڑا تھا. اوکے. لیکن اب دیکھیں آپ ماشاء اللہ کام بہت اچھا کر رہی تھیں, ابھی بھی کر رہی ہیں آپ, لیکن آپ نے ہلکا باب میں, ہم سب لوگ سب پارٹ ہیں, کسی سے ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ پرسنلی اتنی ڈسٹرب ہیں یا آپ کو کوئی فائنینشیل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ لڑکی کا یا خاتون کا اگر سورس آف انکم اگر نہیں ہے تو وہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے, تو یہ تو آپ نے بڑا مردانہ وار مقابلہ کیا اپنی پریشانی. بیسیکلی دیکھیں وسیم بھائی, جو آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہوتی ہے نا, وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں لڑ سکتا. آپ وقت سے پہلے اپنی چیزیں ساری بتا دو گے نا, لوگ کہیں گے ہم سے ہمدردی لے رہی ہے, ہم سے فیور لے رہی ہے. مجھے کچھ ٹک ٹاکروں نے کہا, کچھ کنٹینٹ کریٹر نے کہا آپ نے یہ کیا گھٹیا سا کام پکڑ لیا, مائک پکڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے, آپ خود برانڈ ہے. میں نے کہا نہیں, برانڈ کی بات نہیں ہے, مجھے اس لائن میں رسپیکٹ ملتی ہے. اس لائن میں لوگ مسئلے حل کرتے ہیں, آپ کو اچھی چیزیں بتاتے ہیں, آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے ہم سے زیادہ غمگین لوگ بیٹھے ہیں. ایسے مطلب کرائم بیٹس بھی میں کرتی نہیں ہوں, تو میں نے دیکھا لوگ بڑے بڑے دکھی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں, ابھی بھی ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں, آپ کے سامنے کئی ثانیے ایسے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ چلو میری آواز سنی جا رہی ہے. ہاں بالکل, آپ بہت سے لوگوں کی آواز بنتی ہیں جی, تو اس سے اب کو دلی تسکین ملتی ہے کہ بھئی اگر میں اس کا کام نہیں کروا سکی, لیکن ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پہ آپ نے ان کا ذکر تو کیا, ان کا میسیج تو پہنچا. بالکل ایسے ہی. تو باقی تو اللہ کی ذات ہے, سب کا, آپ کے بھی مسئلے حل وہی کرتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب اب آپ کیا سمجھتی ہیں, اگر ہم دیکھیں جائیں آپ کے پاسٹ کو, آپ نے بہت, مجھے آپ کے آنکھوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اکثر میں شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ چہرے پہ سجائے رکھتے ہیں جو ہنسی کی کرن, جان روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے, ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل. یہ آنسو ایک ایسی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جب نکلتے ہیں نا تو انسان کسی کو اپنا سمجھتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ آپ کو صبر دے, ہم بھائی ہیں آپ کے. وسیم بھائی میں یہ آنسو والی بات نا آپ سے کرنے لگی ہوں. میں نا بڑا ہنستی بولتی رہتی تھی, میری آنکھوں میں نا آنسو نہیں آتے تھے. پچھلے کوئی 4 مہینے سے نا خود بخود نکلتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کیوں نکلتے, جیسے ایک بندہ تھک جاتا ہے نا, خود بخود نکلتے ہیں. اب میں نے اس دن اینکر کو بھی کہا, میں نے کہا اس میں کوئی بناوٹ نہیں, اب میں تھک گئی ہوں. میری شادی ہوتی ہے, بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس کی اولاد کو میں نے پالا,
صحیح. अच्छी स्टडी करवाई, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया, खुद मैं एक सोफे पे सोती रही हूँ कि नहीं यार ये बड़ा घर रेंट पे दे दो, बच्चों पे खर्चे होने हैं यार, ये कर दो, यतीम और मस्कीन की कफालत मैंने की. उस एंकर ने मुझे पूछा कि आपके बच्चे नहीं हैं तो आप लोगों से झूठ क्यों बोलती हैं. मैंने कहा आपने ये बात बहुत बड़ी मुझसे की है. आपने मुझसे कहा हल्फन आपने बताना है. हल्फन मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे मेरे नहीं हैं, लेकिन मेरे शौहर के बच्चे और उसकी बीवी के माँ बाप फौत हो जाती है, उसकी नानी उनको नहीं रखती, तो मैं क्या उनको छोड़ देती. इंसानियत नहीं है हमारे में. नहीं, आपने तो माँ बन के दिखाया जी. आप वो भी बच्चे अपने समझते हैं. कई दफ़ा होता है कि वफा के रिश्ते जो होते हैं ना, खून के रिश्ते ज़्यादा अजीज़ होते हैं, और आपने साबित किया बिल्कुल आपकी नीयत ठीक है अपने घर के लिए, लोगों के लिए. उसकी नानी ने कहा, मैंने फ़ोन किया उन दिनों, ये पीटीसी वाले होते थे, उसकी नानी ने कहा पुत्र साढ़े कोल ते अपने खान वास्ते नहीं है, मैं बच्चे कित्थों पालांगी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ईदी ਚ ਛੱਡ ਦੇ. ये उनकी नानों ने कहा है. नानू ने कहा. उनके पास पैसा भी था, सारा कुछ था, लेकिन बच्चे वो बच्चों की तरफ से बिल्कुल गाफिल थे. गाफिल थे, कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले. लेकिन अब रियलाइज़ हुआ कि सारे रिश्तों को उनसे मिलवाना चाहिए था. उनको पहचान होती ज़िंदगी के रास्ते कितने मुश्किल वाले रास्ते हैं. आसान नहीं होती ज़िंदगी गुजारना. देखने में लगता है हम लोग बड़े ठीक ठाक हैं, पता नहीं हम लोग आईफोन पकड़े हुए हैं, गाड़ियाँ ली हुई हैं, पता नहीं हम कितने अंदर से हम मरे हुए हैं. ऐसे हर बंदा अंधेरे से निकल के ही रोशनी में आता है, और रोशनी से समटाइम अंधेरा भी आगे आ जाता चलते चलते. तो मुझे बच्चों ने सवाल किए इस इंटरव्यू के बाद कि हमारी नानी कहाँ है. मैंने कहा नानी तो फोत होगी. हमारे मामू कहाँ है. तो उनके मामू को मैंने फ़ोन किया तो उनके मामू ने कहा कि हमें नहीं मिलवाना आपने. अच्छा, वो भी अलग हो गए. वो भी अलग हो गए, हमें नहीं मिलवाना. आप मुझे भाई बताएं, कोई ये जानवर का भी बच्चा होगा हम तो उसको भी पालेंगे. पालेंगे जी, इंसान है इसलिए अल्लाह ने अपना नायब बनाया इंसान को. बेसिक वसीम भाई देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि आप अपने लिए ज़िंदगी जियो. मैं कहती हूँ ना, आपने काम मुकम्मल कर दिया, स्टडी करवा दी, अच्छी जॉबों पे लग गए, नस्ल पैदा आगे कर ली उन्होंने, अब आप अपनी ज़िंदगी जियो. तो जब मेरी अपनी ज़िंदगी शुरू हुई, मैंने ये इस लाइन में कदम रखा. मैंने कहा अब मैंने लोगों से पूछना है, ये जो बंदा चला गया इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए. हाँ बिल्कुल, लोगों को पूछना चाहिए ना. आप मेरे भाई हैं, आप लोग मेरी सपोर्ट हैं, आपको पूछना चाहिए कि ये बंदा क्यों निकल गया. इसको अपने बच्चे ज़्यादा अजीज़ थे. मैंने तो यतीमों की मस्कीनों की कफालत की, और ये बच्चों वाला हो के तो ये मुझे यतीम और बेवा औरत को इस तरह छोड़ के चला गया. यकीन करें, मुझे कई दफ़ा ऐसे मेरा ना दिल नहीं लगता था इसके बगैर. मैं ना कभी इसके कई दोस्त को जाना कहना भाई मिलवा दे, भाई बात तो करा दे भाई. मुझे लगा मैं तो कटोरा ही पकड़ लिया हाथ में. हाँ बिल्कुल, अब तो बैगर बन गई. बैगर बन गई. दूसरी बीवी की औकात ही कोई नहीं होती अगर पहली बीवी मौजूद हो तो. आप बिलीव करें कि सारे ठड़की और आंखें ठंडे करने वाले लोग. सही कह रही है कि जब ये ओवर एज बंदे से शादी कर सकते तो हम कोई बुरे हैं. वो भी उसी नज़र से देखते हैं कि पता नहीं क्या बहुत बुरे तरीके से वसीम में, बहुत बुरी और गंदी नज़रों से देखते हैं. ये हकीकत है, ये हमारे माशा का अलमी है जी कि वो समझते हैं कि ये बिल्कुल एक काम सी, ये प्रोडक्ट समझ के सन अल्लाह माफ़ करे. बिल्कुल ऐसे है कि ये अगर वो उनके साथ बेशक अपने निकाह किया है, सारा कुछ किया है, तो वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा. इसका मतलब कोई भी आपकी बुरी आंख में नज़र रख सकता है. तो ऐसे जो है ना, ये वायरस है, मैं समझता हूँ इनका तदारक होना चाहिए, बल्कि आपको हाईलाइट करना चाहिए. हम भाई जितने लोग भी हैं आपके साथ, मीडिया के, हमारा दायरा, सब आपके साथ हैं. हाँ, हर अच्छे कॉज में आपके साथ हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब पहले शादी की, अपने पहले हस्बैंड और इनके, वो तो चलो अल्लाह के मामलात हैं, और ये भी अल्लाह की तरफ से कुछ मामलात हैं, लेकिन उनकी नीयत का आपको नहीं आइडिया था. अब समझते हैं कि जो पहले आपके हस्बैंड थे, अच्छी रात गुजारी है, वो ज़्यादा टची थे, चूँकि इनका तो सबके सामने आ गया ना. नहीं, वो मेरे जो ससुराल अभी भी मुझसे मिलता है, मैं भी जाती हूँ, कभी रह भी लेती हूँ, और वो लोग बहुत अच्छे. हस्बैंड की तो डेथ हो गई, तो सास की भी डेथ हो गई, ससुर की भी डेथ हो गई, बड़े जेठ की भी डेथ हो गई. पीछे रह जाती है न्यू जनरेशन ना. लेकिन एक प्यार मोहब्बत है, मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं. वो एक वसीम में मेरी आइडियल लाइफ जिसको कहते हैं ना, बगैर सोचे. जैसे अब की मैं बात बताती हूँ आपको कि जैसे मुझे नाउमीदी हो गई हर तरफ, तो रजब भट्ट की तरफ से अप्रोच आ गई. हाँ, वो आजकल माशाल्लाह उनकी वालदा ने कहा, मैंने वो क्लिप भी देखा जी. देखिए, आप आपकी नीयत साफ थी जी, आप अपने काम में लगी रही, खिदमत भी करती रही, मामला और सारे दुख भी सहती रही. ऐसे ही है. ये आपकी जो आंसू हमें बता रहे हैं, हमें अब बताने का, अब मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को पता चल चुका है. मैं नहीं रोती, ये आंखें खुद ब खुद रोना शुरू हो जाती है. ये नेचुरली बात है
वसीम भाई आप देखना, आप जा रहे होंगे ना रोड पे, बाज़ औक़ात आपको गाना सुन के एवं हो जाता है, बाज़ औक़ात अपनी मम्मा को याद कर लेते वो होंगे, हो ऐसे जाता है। दुनियादारी है ना। हमने आज तक, मैंने पर्सनली आपकी आंसू नहीं देखे, हम इतने हाँ जी। हंसती चहचाती, एक बेशक वो 17 साल की बच्ची ना उससे ज़्यादा हंसती मुस्कुराती थी, बिल्कुल ऐसे और हम, ही। मैं खुद बड़ा, मैं यार ये लाइफ मुझे बंदा एंजॉय कर रहा है। जी, अब जी। उसके पीछे कितने दुख हैं वो हमें तो इसका आइडिया अब हुआ है जाके। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अल्लाह की कैसी मदद करनी कि आप तो जा रहे हैं, कहते कुछ चीज़ें हमारे बस में, अल्लाह ताला बिल्कुल कहते ऐसे। हैं कि यहाँ तक तो आपने मेहनत करनी है, बात इसके आगे मेरा काम है, इससे आगे उसमें इंटरफेयर हम ना कर वसीम भाई सकते हैं। मैंने ना जब स्टार्टिंग किया ना, बच्चे थोड़ा शादियाँ शुदियाँ हो गई और फाइनेंशियली हालात बंदे के नॉर्मल हो ख़राब जाते भी हैं, हो जाते हो हैं। जाते मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, काम में गलतियाँ हो जाती थी बंदे से, बाज़-औक़ात मैं कहती हूँ लालच इंसान के दिल में आ जाता है, ऐसे बंदे से मिस्टेक हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपने मुझे या किसी XYZ ने मुझे, हम लोगों ने 50-50 हज़ार लगा के लाख रुपए का काम शुरू किया, मेरा दूसरा मुझे जब धचका पहुंचा, हम लोगों ने ना 30 और 35 हज़ार रुपये लगा के ना काम शुरू किया। ठीक, सलोन वाली है उसको दिए, सलोन वाली ने काम करवाया, प्रॉपर काम हुआ, अच्छे क्लाइंट भी दिए, हमारे बन गए 2,16,000। अच्छा, जब 2,16,000 बन गए तो आपको भी चाहिए पैसे, मुझे भी चाहिए, साहब से। तो मैंने उनको कहा कि हमें पेमेंट, उन्होंने कहा 3 हफ्ते बाद। ठीक, उसका ना हस्बैंड हो गया ओके, फोत हो गया, वो चली गई जेहलम अपने गाँव, ठीक, वो पैसे डूब गए हमारे। अब जो आप हैं या जो जिसने मुझसे लेने हैं, उसकी लैंग्वेज ऐसे बदली कि जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ, यानी थ्रेड, धमकियाँ, बदतमीजियाँ। मैंने कहा यार ये तो काम नहीं सही, मतलब ये तो बदतमीजियाँ, और पेमेंट भी की। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी बड़ा कुछ सिखाती है, इसीलिए किसी को कभी बताया नहीं कि यार आप क्यों अपने दुख किसी को बताओ। देखिए आप अपने रब से बातें करती हैं, हाँ। रब को ही बताती हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये कितनी बड़ा है। मैं समझता हूँ इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया पे हमारे सुपरस्टार हैं रजब भट्ट साहब वायरल जी। हैं, जब उनकी वालदा ने आपका जिक्र किया जी जी। तो यकीन करें, और जब उन्होंने अपने बेटे को कहा कि इनकी ये मेरी बेटी है और फलां, कि क्या फीलिंग थी? हम लोग तो बड़े खुश हो रहे थे कि चले मुझे यार। भी नहीं पता था। हुआ ये कि मैं ना आयशा भट्ट है सलोन वाली, उसका ना वहाँ पे कवरेज करने गई हुई थी, तो मुझे ना अननोन नंबर से फ़ोन आता है, मैं अननोन नंबर ना कम उठाती हूँ। सही सही, मैंने उठाया तो उन्होंने कहा मैं सलमान बात कर रहा हूँ, रजब भट्ट का खाला का बेटा। मैंने कहा हाँ हाँ सलमान क्या हाल है? कहते ठीक है, रजब भाई ने बात करनी है। फ़ोन पकड़ा दिया। डॉक्टर साहब आप अपना वो लिंक भेजें जो आप खुद इस्तेमाल करती हैं, किसी चैनल का नहीं, जो आपका अपना चैनल है। मैंने कहा रजब भाई मुझे ये चैनल वाला लिंक नहीं, आप मुझे मिल लें, पॉडकास्ट दे दें। कहते हैं वो भी मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले वो लिंक भेजें। मैंने लिंक भेज दिए, मुझे पता ही नहीं उसने क्या करना है। मुझे तो जैसे ही वो शाम होती है तो मैं देखती हूँ मेरे उस लिंक पे 1000 सब्सक्राइबर आ रहे हैं और लोगों में वाह वाह हो रही है, और लोग जो है ना मेरी वीडियो यूरोप तक, क्या इंटरनेशनल लेवल तक चली गई, यहाँ के तक के CM साहिबा के ग्रुपों में भी वो वीडियो गई और बड़ी अच्छी गई। फिर उस पर जो है ना मैंने उनको अप्रिशिएट किया, रिप्लाई दिया। उसकी आर्मी बहुत अच्छी है, जब फैमिली जो है ना जी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। उसके बाद कितनी PRs मुझे आ गई, मतलब आप ये देखें कि एक लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया मुझे और बड़ा साथ दिया। और ये रजब का मामला जो है ना, मुझे लोग कहते कब जाना है, मैंने कहा देखो यार वो नॉर्दर्न गया हुआ है, आ जाते तो मिलाऊंगी और जाऊंगी, अच्छे तरीके से जाऊंगी, मतलब तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक नंबर 1 यूट्यूबर पाकिस्तान का इतना फेम आने के बाद, तो वसीम भाई आपको पता लोग तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, ऐसे डिस्क्रिप्शंस में लगाना, लिंक्स लगाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी। नहीं, रजब भट्ट के बारे में लोग बड़ा नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान है जी, क्योंकि अब आपका तो आ गया मामला सबके सामने, उन्होंने वीडियो भी लगा दी, आपका बताया, डिस्कस किया, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह और करेंगे। अल्लाह की मदद आपकी तरफ आना शुरू हो गई है। जी जी, जो टाइम था ना आपका, वो एक फेज था, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो निकल गया सारा कुछ, इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला बेहतरीन करेंगे। तो रजब भट्ट का बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं पता, वो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ वैसे भी मामला कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, वो लोगों को बताता भी नहीं है जी। अब मेरी पहुंच नहीं है रजब भट्ट साहब के साथ जी, तो मैं उनके बारे में नेगेटिविटी खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ, यार वो मोदी है, फलाना है। हाँ। ये हमारी एक छोटी सोच है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी बंदा, वो इन्फ्लुएंसर हो या किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, उसको सपोर्ट करें। वो पाकिस्तानी है भाई, वो मेरे लिए हो सकता अच्छा नहीं है, कम से कम बाकियों के लिए तो हज़ारों के लिए वो अच्छा है। तो हमें बहुत खुशी हुई जी, माशाल्लाह। आप यहाँ के पाकिस्तान के नंबर 1 टिकटॉकर लगा लें, अगर किसी इवेंट पे आपको मिलते हैं तो इनके मुंह सलाम करो तो जवाब भी नहीं देते आगे से, मतलब ये बदतमीजी है, ये फेम नहीं है, मैं इसको फेलियर कहूँगी। और ये अपने दायरे के 8-10 जो लोग हैं ना, अपने दायरे के अंदर किसी
अननोन बंदे को या कम फेम वाले बंदे को एंटर नहीं होने देते, इवन के छुपा के रखते हैं, आज हमने यहाँ जाना है। इतने पक्के मकोड़े ये लोग हैं। और मैं इनकी हमेशा जो इनकी बातें होती है इसीलिए उसके ऊपर बात करती हूँ। लेकिन रजब भट्ट की आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ उसके में गलतियाँ होंगी, हर इंसान में होती हैं, हमें ज़्यादा है, लेकिन जो अपनी माँ और बाप का ख्याल करता हो ना वसीम भाई आजकल के दौर में, और फिर इस न्यू जनरेशन खुला पैसा, तो वो बड़ी बात होती है कि वो माँ बाप का ख्याल करता है। तो इसीलिए उसकी यही बात पे मैं शुरू से कहती हूँ। और शायद उनकी कामयाबी का राज भी ये है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि तुम अपने माँ बाप को कभी उफ मत कहो, खा वो गलत भी हो, चाहे वो गलत भी हो, लेकिन उस बंदे ने प्रूव किया कि मैं माँ बाप की इज्जत करता हूँ। अल्लाह ने उसको इज्जत भी दी है, इसलिए आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो यहाँ तो नहीं बैठे हुए ना। हाँ बिल्कुल, अल्लाह उनको और इज्जतों से नवाजे जी, और अल्लाह ताला आपकी भी सपोर्ट करे, उसी तरह मदद से अल्लाह करता है, वही आपके लिए बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा, अब आते हैं हम आपकी फ्रेंड की तरफ। जी हाँ, नबिया की तरफ। शी इज वेरी नाइस लेडी जी, बहुत अच्छी है, बड़ी अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है माशाल्लाह। जी जी, बड़ा प्यार शुरू से आपका रहा है, उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया, आपने भी किया। जी जी, ये ताली दोनों हाथ से बजती है हर जगह पे। टिकटॉक पे लाने वाली मैं हूँ उसको। वो तो आती नहीं थी। बल्कि मुझे याद है कि मैं शो होस्ट कर रहा था, तो मैंने नबिया को, डॉक्टर साहब को मैंने कहा जी आप आ जाए मेरे साथ जरा, क्योंकि पुराने कुलीग थे, तो आपने उनको इशारा किया कि नहीं जाना, वो नहीं आई। नहीं आई, मेरा तो आपसे बहुत पुराना, क्यों जाना, वो कर तो रहा है, मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक था। जी जी, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपकी फ्रेंडशिप पे। फिर बीच में आपकी अचानक कंट्रोवर्सी हो गई ऐसी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दूसरे को, क्या वजह क्या थी? अच्छा, बेसिकली पता क्या है, कुछ चीज़ें ना पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाती हैं। जी जी, नबिया में अगर पॉजिटिव 1000 चीज़ें हैं ना, तो कोई 500 उसमें नेगेटिव भी चीज़ें हैं। वो ये था कि मतलब हमें आया ARY में वो जो है नी मज़ाकरात, वहाँ से इनविटेशन, हम दोनों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो मरियम नवाज़ कह नहीं रही थी ये बच्चा किसका है, ये तस्वीर किस बच्चे की है, तो नबिया आपको पता है ज़रा एक्ट कर लेती है, वो मरियम नवाज़ बन गई और मैं वो बच्चा बन गई। उन्होंने हम दोनों को बुलाया, ये चली गई मुझे झूठ बोल के कि मैं तो उन्होंने ARY वालों ने जॉब के लिए बुलाया। अच्छा, वहाँ पे मलाइका मेरी दोस्त भी है, उसने मुझे बता दिया कि नबिया तुम क्यों नहीं साथ आई, तो मैंने कहा तुमने कौन सा मुझे कॉल कर दिया, कहती मैंने कहा था दोनों का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चली गई A+ चैनल पे मॉर्निंग शो पे, मैंने भी नबिया को नहीं बताया, आपने डॉक्टर साहब मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा जैसे आपने मुझे नहीं बताया था, मतलब थोड़ा सा मेरे दिल में भी गुस्सा था कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि कुछ बन जाऊँ, तो ये मुझसे अब जब बड़ी अचीवमेंट्स आ रही हैं तो ये मुझे बताती नहीं है। गाँव बगाव ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नबिया ना रूबी के बारे में कुछ गलत बातें कहती, जबकि नबिया की ये लैंग्वेज नहीं थी भाई, बिल्कुल भी ये नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मेरे पास जब वॉइसेस आई तो मुझे यकीन आ गया। वो फिर हमने भी वीडियो बना दी, अब वो पर्चे भी हो गए, हाँ गुस्सा आ गया। वो फिर हमारे में ना दूरी इन चीज़ों से ही हुई। अच्छा। फेम भी बुरी चीज़ है ना, अगर ज़्यादा मिल जाए तो वो भी मुश्किल में पड़ जाता है। ऐसे नहीं बस वो आप अच्छी दोस्त हैं, वो भी अच्छी है, बस अब होगी सुलह हो गई या कुछ हम कुछ करें। नहीं मैं आपको बताती, सुलह बड़ी अच्छे तरीके से हुई, बल्कि मैंने उनको ग्रैंड दावत भी दी थी, और प्रॉपर अब उसके अपने बड़े मसले मसाइल बेचारी के, वो हारिस से शादी के बाद में वो डिस्टर्ब है, तो बल्कि उसको अब ज़्यादा सपोर्ट की मेरी ज़रूरत है, तो कोई नहीं, अब मैं उसके साथ खड़ी हूँ, अल्लाह खैर करेगा, बस दुआ किया करे बेचारी की परेशानियां। डॉक्टर साहब के लिए भी आसानियाँ जी करे। अब वो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत की, अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत भी दी, एक मकाम दिया। सब हम तो रिश्ते जोड़ते हैं जी, हम तो मोहब्बतें बांटते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका माशाल्लाह आपके साथ भी एक अच्छा ताल्लुक रहा है, अभी इंशाल्लाह और मज़ीद पक्का होगा, बल्कि हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो सारी ये स्टोरी है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ खड़े हैं, आप समझते हैं कि आपको कोई राइट मिल सकता है अगर आपके साथ कोई लीगल टीम हो या सपोर्ट करें? वसीम, बात इस तरह से वसीम भाई, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने केस जीत लिया हुआ है, ठीक है। अब केस जीतने के बाद मुझे उसने कहा कि जी पहले की तरह चलते हैं, मैं बाहर ही हूँगा, तुम इधर पाकिस्तान में पागल हूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल के देख लेते हैं क्या किस तरह चलता है सिस्टम। फिर भी वही चीज़ें जो पुरानी चीज़ें थी, राब्ता नहीं कोई, मतलब वो पाकिस्तान से जब जाता है ना तो वो पाकिस्तान के, और मैं कभी अलहदा से मिली भी नहीं, मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल का पीरियड हो गया है उसको यहाँ से निकले हुए। ठीक है। अब उसमें यही है कि मैंने वहाँ की एम्बेसी तक जो बात पहुँचानी है, ताकि ये जो लोग झूठ बोल के 2-3 बीवियाँ रख के एक बीवी को मेन रख के और वीज़े ले लेते हैं ना, इनको तकलीफ उस वक्त होगी जिस वक्त इनके अपने काम खराब हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप समझते ना बात को, जिसने पूरी जर्नी गुजारी हो और पूरी लाइफ में आप उसको धोखा दे के चले जाए, जब आपको एम्बेसी वहाँ पे रिजेक्टेड की मोड़ लगा के बाहर भेजेगी तो फिर आपके भी आंसू देखने वाले कोई नहीं होगा। मेरा मकसद सिर्फ अब ये है,
اور امبیسی تک تو یہ بات میں نے پہنچا دینی ہے. بس جو اوروں کے لیے گھڑے کھوتے ہیں نا گرتے خود ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے باز ہے اور رسی بھی ایسی اللہ کی دراز ہے. اللہ کہتا ہے چلیں کچھ کر لو اور شاید تو میرے واپس آ جائے, شاید معافی مانگ لے, ہو سکتا ہے ان کے احساس ہو, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ویسے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں چونکہ آپ رائٹ پہ کھڑی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے بھی اچھا لگا بات کر کے. تو کوئی میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ میں یہی میسج دوں گی, تو لڑکیوں کو اسپیشلی, اگر کسی کی پہلی بیوی زندہ ہے تو دوسری بن کے مت جانا بہن. ذلالت ہوتی ہے, اسٹارٹنگ میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بعد میں حالات بڑے خراب نکل آتے ہیں. اور نیو جنریشن جو ہے ان کو میں یہ کہوں گی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتا. میں نے اپنی ماں کو جب مٹی میں دفنایا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے جی مٹی سے سونا نکالتے, تو ہم سونا مٹی میں, ہم نے مٹی میں سونا دفنایا. کہنے کا مقصد یہ ہے زندگی بہت مختصر سی ہے, آپس میں پیار بانٹے, جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کا خیال کرے اور اپنی دنیا میں مگن رہے. وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کدھر جا رہا ہے, یہ کدھر آ رہا ہے. تو یہی پیغام میرا بہت ڈیپلی ہے, سمجھنے والے سمجھ گیں گے. یہ نہ ہو میری طرح کہ جن کو ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں مانگا تھا اب ان کو بلانے کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس کے ساتھ اجازت دیں مجھے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت قیمتی ٹائم لیا. آگے ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ. دوستو آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا, دیکھیں آپ کے سامنے ایک ایسی یہ سیلیبریٹی موجود ہے, ہنستی مسکراتی چہچہاتی ہوئی یہ ہماری بہن. جب میڈیا پہ آتی ہیں تو لوگ بہت خوش بھی ہوتے ہیں, مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن جب ان کی سٹوری آپ کے سامنے آئی تو ہم لوگ سب دل کے رکھنے والے لوگ ہیں, تو یقین کریں بڑی افسوس بھی ہوا, پشیمانی بھی ہوئی کہ ہم لوگ ساتھ, ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ آنا چاہ رہے ہیں, یوٹیوبرز بننا چاہتے ہیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, جو بھی بننا چاہتے ہیں, تو کائنڈلی خیال کیا کریں, آپ کچھ اسکل سیکھ لیں گے اور چیز سیکھ لیں تاکہ آپ ایک روزگار کا سلسلہ بن جائے. یہ ایک لمبی جرنی ہے, اس کے بعد اگر آپ کلک کر جاتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سارا کچھ, تو پھر یہ چکا چوند روشنیاں آپ کے لیے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں اور کسی کی انسلٹ مت کریں. آپ کے القابہ میں بھائی بہن عزیز رشتہ دار کوئی بھی ہو, اس کی ہمیشہ رسپیکٹ کریں. دیکھیں انسان اللہ نے بنایا ہے اور اس کو اپنا نائب بنایا ہے, تو اس لیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں. تو پلیز ایک دوسرے کی انسلٹ مت کریں, محبتیں بانٹیں, پیار بانٹیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں. تھینک یو جی, بہت شکریہ.